अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकमल ख़ान और आप देख रहे हैं अकमल ख़ान क्रिकेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पीसीबी से दौरा साउथ अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे के लिए टीम सिलेक्ट करते हुए कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और किन प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये सब जानने से पहले एक मरतबा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। व्यूवर्स, दौरा साउथ अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स T20, ODI और टेस्ट का ऐलान हो चुका है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम खान के मुताबिक वनडे स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद शामिल हैं। अरशद इकबाल, शर्जील खान, शादाब खान को T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, सहद महमूद और खुश दिलशाह को कौमी T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। कौमी T20 स्क्वाड में मोहम्मद हफीज़ की वापसी हुई है। मोहम्मद वसीम का कहना था कि जहद महमूद थोड़े बदकिस्मत रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जहद महमूद को पहले शादाब खान के अनफिट होने की वजह से मौका दिया गया था। इन्हीं का ये भी कहना था कि आमिर यामीन और अमाद बट की परफॉर्मेंस खातिर ख्वाह नहीं रही। इस तरह T20 और वनडे स्क्वाड के लिए 18-18 जबकि टेस्ट स्क्वाड के लिए 20 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। T20 स्क्वाड में बेशक तकरीबन 99% सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर की गई है, लेकिन वनडे और टेस्ट में बिल्कुल इसके बरअक्स कुछ डंडियां मारी गई हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ सिलेक्शन ठीक और कुछ गलत भी हुई है। आज हमने इस रिपोर्ट में दौरा साउथ अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे के लिए सिलेक्ट किए गए तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का जायज़ा लेंगे कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी सिलेक्शन दुरुस्त हुई है और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी सिलेक्शन गलत हुई है। सबसे पहले बात करते हैं T20 स्क्वाड की, जिसमें तकरीबन 100% मेरिट पर सिलेक्शन की गई है। बेशक कुछ लोग फ़खर जमा, अमाद वसीम के साथ अमाद बट की सिलेक्शन ना होने पर इतराज़ उठा रहे हैं। तो अगर इनका मवाजना सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों से किया जाए तो इनकी कारकर्दगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़खर जमा नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर होने के साथ साथ पाकिस्तान कप और PSL के होने वाले 6 मैचों में टॉप 4 बैट्समैनों में से थे, जिन्होंने PSL में सिर्फ 4 इनिंग्सों में 63 की एवरेज से और 143 के स्ट्राइक रेट से 189 रन स्कोर किए, जिसमें 2 फिफ्टीज़ और 7 बुलंदबाला सिक्सर्स के साथ साथ 18 चौके भी शामिल थे। लेकिन फ़खर जमा इंटरनेशनल मैचों में इसके बरअक्स मुकम्मल नाकाम रहे हैं, जिनमें अक्टूबर 2018 से खेले गए आखिरी 18 मैचों में सिर्फ 11 की एवरेज से 192 रन ही बना सके हैं, जिसमें 40 प्लस की एक इनिंग्स भी शामिल नहीं है। सिर्फ 25 रन की हद पार कर सके हैं। फ़खर जमा की इस कारकर्दगी के मुकाबले में शर्जील खान और मोहम्मद रिजवान से बेहतर ओपनिंग चॉइस पाकिस्तान के पास और नहीं थी। इस तरह अमाद वसीम की हालिया कारकर्दगी भी कुछ खातिर ख्वाह नहीं रही। अगर अमाद वसीम की बिग बाश और PSL की कारकर्दगी देखी जाए तो PSL 6 में की 5 इनिंग्स में सिर्फ 3 विकेट्स 8 रन फी ओवर की इकॉनमी से हासिल कर सके हैं। इस वजह से इनका ड्रॉप होना बनता था। अलबत्ता अगर अमाद बट की बात की जाए तो सिलेक्टर ने इनके इंटरनेशनल मैचेस में कम तजर्बे की बुनियाद पर इन्हें किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। इस तरह T20 स्क्वाड में शामिल उस्मान कादिर की सिलेक्शन पर भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। इनकी हालिया कारकर्दगी को देखते हुए इनकी सिलेक्शन 100% मेरिट पर बनती है। अगर सिलेक्ट के लिए बैट्समैनों पर नज़र दौड़ाई जाए तो दानिश अजीज़ और आसिफ अली ही 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर इतराज़ उठाए जा सकते हैं, और इस तरह ऑलराउंडर्स में शामिल तमाम खिलाड़ियों की हालिया कारकर्दगी के मुताबिक इनसे बेहतर
پاکستان میں T20 پلیئرز کے لیے کوئی اور چوائس موجود نہیں تھی۔ اس طرح وکٹ کیپرز میں محمد رضوان کے ساتھ سرفراز احمد کو شامل کیا گیا، جو کہ ان کی PSL کی کارکردگی کا صلہ ہے۔ اس طرح فاسٹ بولرز جو T20 اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں: ارشد اقبال، حارث رؤف، حسن علی، محمد حسنین، شہین شاہ افریدی۔ ان سے پاکستان T20 کے لیے کوئی اچھی چوائس نہیں تھی۔ ارشد اقبال کے علاوہ سارے بولرز مسلسل T20s کھیل رہے ہیں اور تسلسل سے بولنگ بھی کروا رہے ہیں، جبکہ ارشد اقبال کی PSL 6 میں کراچی کنگز کے لیے دی گئی پرفارمنس کی بنیاد پر سلیکشن کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح اگر ون ڈے میچز کی سلیکشن کی بات کی جائے تو اس اسکواڈ میں شامل بیٹسمینوں میں عبداللہ شفیق کی سلیکشن میرٹ کے خلاف دکھائی دیتی ہے، اور ویسے بھی امام الحق اور فخر زمان کی موجودگی میں ان کے کھلائے جانے کا امکان کم ہے۔ پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل بیٹسمینوں میں سوائے بابر اعظم کے تجربے کی بہت کمی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ محمد حفیظ کی T20 میں اچھی کارکردگی کی بنیاد پر ODI میں شامل کر کے پوری کی جا سکتی تھی۔ اگر ODI میں آل راؤنڈرز کی بات کریں تو اس میں شامل تمام کھلاڑی بالکل میرٹ پر اترتے ہیں، جن میں شامل فہیم اشرف، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر اور شاداب خان، اور وکٹ کیپرز میں شامل محمد رضوان اور سرفراز احمد کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور چوائس موجود نہیں تھی۔ محمد رضوان اور سرفراز ایز اے بیٹسمین بھی ODI میں ساتھ دیں گے۔ اگر فاسٹ اور سپن ODI بولنگ اسکواڈ میں دیکھیں تو صرف حارث رؤف میرٹ پر پورا نہیں اترتے۔ دورہ زمبابوے کے خلاف منتخب پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ اسکواڈ کی اگر بات کی جائے تو کچھ لوگوں کو محض خوش کرنے کے لیے اسکواڈ میں شامل کیا گیا، جس میں قائد اعظم ٹرافی میں سنچری سکور کرنے والے عبداللہ شفیق کو تو شامل کر لیا گیا، لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں ریکارڈز رنز بنانے والے کامران غلام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس طرح عمران بٹ کی سلیکشن بھی محض پرچی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اگر عمران بٹ کی گزشتہ دورہ ساؤتھ افریقہ میں کارکردگی کو دیکھا جائے تو عمران بٹ 4 ٹیسٹ اننگزوں میں محض 37 رنز ہی بنا سکے تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے سلیکٹ ہونے والے اوپنرز عابد علی آؤٹ آف فارم ہیں۔ اگر عابد علی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنی آخری کھیلی گئی 10 اننگز میں ایک مرتبہ بھی 30 رنز نہیں بنا سکے۔ زیادہ دور کی بات نہیں جب عابد علی نے اپنے ون ڈے اور ٹیسٹ ڈیبیو پر سنچریاں سکور کر کے اپنے کیریئر کا شاندار آغاز کیا تھا، لیکن وہ اس کارکردگی کو زیادہ دیر تک برقرار نہ رکھ پائے، مگر ان کی موجودہ کارکردگی ان کی سلیکشن اور اہلیت پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ باقی اسکواڈ کافی حد تک بہتر ہے سوائے یاسر شاہ کے، کیونکہ یاسر شاہ مسلسل ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اچھی پرفارمنس دے رہا ہے۔ ان کے بارے میں بورڈ نے کہا ہے کہ وہ انفٹ ہیں، جبکہ یاسر شاہ کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ اور دورہ زمبابوے کے لیے دستیاب ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں شامل کیے گئے اسپنر زہد محمود، نعمان علی، ساجد خان بھی بہت باصلاحیت ہیں۔ دوستو، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ اس کے بارے میں رائے دینے کے لیے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔